Okay. Swati, Yes, ma'am. are you there? Yes, ma'am. So, are you ready with your presentation? So I am presenting. Shwati, you can switch on your video and you can give the presentation. Huh? I am Okay. presenting. Okay, sir. You just tell me when to change. Yes, you can start. Yes, sir. Just a minute. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good evening. Not Good, morning. good Don't evening, get ma'am. don't get tensed. And it's a normal presentation. Tell me. Even I am learning. Okay. One, I am sharing it. Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Hello, I am Swati Pandey. I am presenting a presentation about paracentesis and protein loss, including hyponatremia. So, paracentesis is actually a procedure in which the needle or catheter is inserted in the peritoneal cavity to obtain the aci- ascitic fluid for the diagnostic or the therapeutic purposes. So, here what happens, we know that the our total body fluid has got two-thirds of the water in the intercellular fluid inside the cell, and one-third inside the plasma. And that plasma water means the fluid inside the plasma is actually the extracellular fluid, which is also in the interstitial space and transcellular space. So what happens here in the case of the protein loss, what happens that there are two type of the pressure two three types of the pressure which are causing the protein um, oozing when the water is lost from the capillaries in the interstitial space, which cause ascites in the body. Here what happens that in two forms it is the pressure is being created. First is a hydrostatic pressure. Uh, in uh, in hydrostatic pressure what happens. Swati, relax करिए आप. It's okay. Don't get so nervous. Okay. Okay. um, can I include some Hindi words also, हाँ ma'am? हाँ sure sure sure. Go ahead. So what happens, the main process of formation of the ascites, how it happens कि इसके अंदर जो interstitial fluid होता है, इसके अंदर जो मतलब capillaries के अंदर जो interstitial fluid होता है और जो tissues के अंदर fluid होता है, इन दोनों के albumin के में concentration में difference रहता है. Okay, so what happens, how the water and the albumin leaks out from the capillaries to the interstitial spaces. There are three causes behind that. First is the due to the capillary pressure. जैसे कि पोर्टल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो कैपिलरी प्रेशर में की वजह से उसमें से ऊज आउट हो जाएगा, which includes both the water and the albumin. And second is thing कि either from the increase of the hydrostatic pressure, जैसे कि वॉल्यूम ट्यूब्यूल्स के अंदर जब इंक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, which will push the fluid out from the capillaries into the interstitial space. Okay. And third is decrease in the oncotic pressure. Oncotic pressure मतलब कि it is the base cause of the oncotic pressure is the albumin protein which is present in the fluid. ये प्रेशर जो है जो फ्लूइड के अंदर है मतलब कि कैपिलरीज के अंदर जो एल्ब्यूमिन्स है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं which holds the liquid inside the tubules. अगर वो एल्ब्यूमिन डाउन होता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर डाउन होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर डाउन होगा तो प्रोटीन विल fluid will go out, will move out from the capillaries. So what happens, इस तरीके से क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल स्पेस का जो एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन है, एक्चुअली एल्ब्यूमिन तो दोनों साइड्स पे पाया जाएगा. इट इज द मेजर ऑफ द मतलब इट इज द what we can say king of the protein which is found in our
plasma. So most of the part remains inside the cell, and some of the albumin remains outside the cell. So इसमें क्या होगा कि जब वाटर जो ooze out करके आया है interstitial space में, it will create the difference between the albumin of the serum which is flowing in the vessels and albumin in the ascites which is already formed. Okay, so in this way, by taking the parasynthesis, we can calculate the assay-Ag value of the protein albumin. It is assay-Ag is actually what? Assay-Ag is serum ascites albumin gradient. Means the difference between the gradient, the difference between the value of the albumin of the serum and the value of the albumin in the ascites. So ये जो ग्रेडियंट है, जैसे कि नॉर्मल हम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट वैल्यू मानते हैं कि जो सेरम में होता है वो 0.324 ग्राम पर डीएल होता है. तो इसमें क्या होगा कि मोस्टली क्या होगा, ऐसे जी का वैल्यू जो होता है मोस्टली क्या होता है 1.1 से ऊपर ही आता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा. ओके, लेकिन क्या होगा कि जब क्या होगा, हम जब भी देखेंगे कि इसका ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो उस समय क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब एसएजी का वैल्यू इंक्रीज होगा, उस समय क्या होगा, कुछ ये एल्ब्यूमिन जो है बाहर की तरफ आ रहा है. सो मोस्टली द नॉर्मल सेरम प्रोटीन होता है 0.3 से या 0.1 से 4 ग्राम तक. उसके बाद इस तरीके से ooze out होता है. तो assay is a main criteria which gives us the calculation of the albumin in the albumin, or accordingly we can determine what is the diseases present inside that. And hypernatremia can be defined as the normal sodium level which is less than the normal sodium serum level, that is greater which is sorry ma'am, it is mistyped, it is less than over. It is mistyped, less than 145 milligram per liter. इसमें क्या होगा कि इसमें मोस्टली क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन थिंग which helps in retaining the water inside the body. Hyponatremia is the most of the complication which occur mostly in the end-stage cirrhosis, and it actually happens due to the impossibility of the renal clearance of the free water, okay, which leads to the higher water retention than the sodium with the occurrence of the hypoosmolarity. इसमें क्या होगा कि with the increase of the mortality and morbidity, hypersecretion होता है continuous ADH का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि continuous pituitary gland ADH secrete करते जा रहा है, and aldosterone का secretion बंद हो जाता है. एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन जैसे ही बंद होता है तो एडीएच का इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि वाटर रिटेंशन होने लगेगा. तो दैट इज द थिंग. इसके वजह से एडीएच जो है वो वाटर को रिटेंशन करता है बॉडी में, और उसकी वजह से सोडियम जो है, सोडियम का सिक्रेशन होता है. Actually this portion I'm not able to express properly. आप हिंदी में ही बोलो. तो ये हाइपरनेट्रोमिया है कि इसमें क्या होता है, आर्टेरियल प्रेशर का आर्टेरियल जो मोस्टली जो पोर्टल प्रेशर बढ़ने लगता है, जैसे कि इन केस ऑफ द लिवर फेलियर और एनीथिंग क्या होता है, उसमें आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, वो क्या होता है, वो एसाइटिस फॉर्म करने लगते हैं, और उसके अंदर मतलब कि वाटर अमाउंट जो है बॉडी का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो फ्लूइड सोडियम. सिंपल कर सकते हैं इस चीज को कि फातिमा ने जो प्रेजेंटेशन लिया था उसमें एक तो फंक्शन भी उसने एक्सप्लेन किया था, दैट द लिवर
helps in, exhibits and inactivates aldosterone, progesterone, testosterone, when all the hormones, and it was given as a homework. So kya hota hai, in that only she has explained about your renin angiotensin as हाँ. system. तो वो जब hampered होता है and portal hypertension बढ़ता है, now the liver itself is not functioning ना, जब liver function ही liver. नहीं कर रहा है तो aldosterone का काम भी नहीं हो रहा है. So जब aldosterone का काम नहीं function कर पा रहा है somewhere because of a cycle which is again a vicious cycle, because of this portal hypertension, because of this paracentesis, what happens, the blood sodium level falls down. And when this blood sodium level falls down, we have to give it intravenously or maybe extra salt in the patient's diet so that this blood levels, sodium levels gets elevated. This is as simple as that. Yes, ma'am. Okay, good. Any questions you can ask, Swati? इस बैच में किसी के पास कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, शुमेंदु. स्वाति को तो लग रहा है ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन कम हो गया. ऐसा क्यों हो रहा है स्वाति? यू आर वेरी स्मार्ट. I don't know. Yes, sir. मैंने पहले भी आपका प्रेजेंटेशन देखा है, तो आपका तो I ये don't- बहुत सिंपल चीज आपने देखा. कोमल अच्छा मैम के क्या? सामने नर्वसनेस बढ़ जाता है. ये ऐसा Oh, is ऐसा it? कोमल मैम कॉम्प्लेन आ रहा है, ये तो ठीक नहीं है. इस बात Complain आ रहा है ना? Okay, then I will stop taking No, these no, no, classes. ma'am, no, ma'am. That No, is ma'am, it. she has I know, till ma'am. upfront. बाकी लोग ऐसे बोल रहा है जो बहुत डर लगता है मैम के क्लास में. क्या होगा मैम, खा लेगा. मैम तो इतने अच्छे से पेशेंटली आप लोगों को समझाते हैं. इतना पेशेंट से तो मेरा भी इतना पेशेंट नहीं रहता है जितना मैम पेशेंटली आपको समझाते हैं. तो क्यों डर लगता है मैम को? कभी कभी मैम डांट देता है शुरू शुरू में, तो ऐसा तो नहीं है. तो डांट तो खाना ही पड़ेगा ना अच्छा सीखने के लिए. Yes, sir. तो एक्चुअली जो स्टूडेंट्स है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, यू प्लीज टेल. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो मैम तो 1000 बार बोल रही है जे प्लीज अनम्यूट एंड से. এখানে ভয় Let's পাওয়ার just समझ तो आता ही सब. नहीं, आपको नहीं बोल रहे. बहुत लोग का ऐसा मानना है जे बोलने में डर लग रहा है, ये लग रहा है. हम सोच रहे थे मैम से बोलेंगे जी मैम तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, फिर भी आपको क्यों डर लग रहा है बोलने में? सीखने के लिए डर रहेगा तो মুশকিল है. Yes, sir. এখানে তুমি যদি ভয় পাচ্ছ, লজ্জা পাচ্ছ, তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই শেখা যায় না. এখানে পেছনে পড়ে থাকতে হয়. এখানে তোমরা ঘরে বসে বসে শিখছো. আমাদের কত ঘষতে আমরা শিখতে, মানে কত কষ্ট হয়েছে আমাদের শিখতে. এখনো শিখতে পারিনি, কিছুই জানি না. কিন্তু এখানে এত সুন্দর প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছ, তাও তোমরা ইউটিলাইজ করছো না. ওকে, আমি বলি কি, তোমরা পড়ো, যে জিনিসগুলো হচ্ছে ভিডিওগুলো রিপিটেডলি দেখো, ওয়াচ দ্য ভিডিওস. এটা আমাকে সুস্মিতা ম্যামও সাজেস্ট করলো যে থাইরয়েডের ক্লাসটা অনেকেরই নাকি মাথার উপর দিয়ে গেছে. তো হতেই পারে অনেকটা ডেপথে প্যাথোফিজিওলজি এন্ড এক্সেট্রা পড়ানো হয়েছে. বাট ডিফিকাল্ট কি ছিল থাইরয়েডের ক্লাস বা লিভারের ক্লাস, হোয়াট এভার ক্লাসেস? ডিফিকাল্ট ছিল না. আমরা পড়ি না, আমরা ফিজিওলজি, বারবারই আমি বলছি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রিটা একটু পড়ো, দেখবে ডিফিকাল্ট লাগবে না. হ্যাঁ, ডায়েটেটিক্স ডিরেক্টলি জাম্প করে ডায়েটেটিক্সে তো যাওয়া যায় না. দেখো এখানে ডায়েটেটিক্স এর পার্ট হচ্ছে 20-25%. সব টিচাররাই পড়াচ্ছে দেখো 20-25% ডায়েটেটিক্স. other 75% you need to understand about the biochemistry, physiology, anatomy, what is happening inside the body. So without understanding this, you will not be able to give a diet prescription to the patient, because you have to make the patient understand, patient party understand, you have to talk with the doctors. So you have to be scientifically very much enriched, otherwise how will you able to cope up with this subject? This subject is very like different from the other subject, na? So কোনো কোশ্চেন আছে ডায়েট নিয়ে? লিভার এনসেফালোপ্যাথি মেবি তোমরা এরকম ধরনের পেশেন্ট পাওনি, হতেই পারে এত এরকম সিরিয়াস স্টেজের. বাট লিভারের আর আগের ক্লাস নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমি শাইনি বলছি ম্যাম, আমি শাইনি ম্যাম. আমার একটা কোশ্চেন ছিল আগের ক্লাসে ম্যাম, আপনি বলেছিলেন যে লিভার ডিজিজের পেশেন্টদের ভিটামিন কে ইনজেকশন দেওয়া হয়, তো ওটা কেন দেওয়া হয় একটু বললে? কেন? vitamin K is synthesized in the liver, and when the liver is not functioning properly, then definitely J কটা vitamin, not only vitamin K, because other vitamin B complex,
এইসব ইনজেকশনও দিতে হয় মাল্টিভিটামিন। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ওদের হেমারেজ হয়, জিআই ব্লিড হয়, যদি ভিটামিন কে না দেওয়া হয় তাহলে তো ক্লট হবে না। হ্যাঁ ম্যাম। দ্যাট ইজ দ্য রিজন। থ্যাংক ইউ আমাদের তো ম্যাম। ব্লিডিং স্টপ করাতে হবে। হুম। শৌভিক ক্লাস নিয়েছিল, ওখানেও হি ডিসকাসড অ্যাবাউট দোজ ফ্যাক্টরস, ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর, তার মধ্যে তো ভাইটামিন কে ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট না? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে যদি লিভারই না কাজ করে, ফিব্রোজেনই না হয়, ভিটামিন কে যদি না থাকে, তাহলে তো ব্লিডিংও স্টপ হবে না। হ্যাঁ ম্যাম। Thank Anything you. else? Yes. Any more questions? मैम आपने अभी बोला जीआई ब्लीड, जो बोला जीआई ब्लीड का क्या क्या एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कुछ है? जब हेमेटिसिस होता है, अगर पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस रहा, वॉमिट करेगा तो ब्लड आएगा उसके, उसमें स्टूल में ब्लड जाएगा। क्या मतलब ऊपर से दर्द वर्द, मतलब पेन वेन कुछ होगा ऐसा कुछ? These patients are in terrible pain. मतलब आप कोई भी पेशेंट, गैस्ट्रो पेशेंट को देख के वाकई बहुत तकलीफ, कोई भी पेशेंट देख के तकलीफ होता है, बट गैस्ट्रो पेशेंट दे सफर अ लॉट, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आज लिवर डिजीज हुआ कल मर गए। Until or unless they reach the last stage, they will suffer. So we have so many each, even we see patients repeating in एक आज गए हैं 2 दिन बाद फिर एडमिट हो गए, फिर ऐसे भी पेशेंट है आज गए हैं, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद एडमिट हुए। इट डिपेंड्स कि आपका डिजीज कैसे बढ़ रहा है कंडीशन। Okay. But at one point of time, definitely it is going to create pathetic situation. Anything else? Any more questions? Yes, ma'am. Jayashree here. Jayashree. I have a question regarding the presentation, that the terms he has mentioned there is SAAG. Means SAG. SAG. What's the We call full? it SAG. Yes, ma'am. What's the full form? Kati, answer करिए. It's serum ascites albumin gradient. Since always the serum ascites albumin gradient, since always serum albumin is greater than ascites albumin, therefore the result will always be a positive number. It's a calculation. Basically, we don't do the calculation. We should know about it. The doctors, they do this. It's a Yeah. test, ma'am. It's a lab test. Means mechanical, calculative test. आप वो वैल्यू कर देख के you can relate with it. SAG बोलते हैं उसको, SAG. Yeah, SAG. Okay, thank you. Thank you, ma'am. टेस्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं जयश्री। हाँ, Okay, ma'am. One more thing. I mean, it may be out of the syllabus or what, I don't know. But while reading about this hypermetremia and hypometremia, I came across the word aquaposins. Means ADH when increases, aquaposins increases. What is that actually? Can you tell me? Actually, you know what, this electrolytes itself needs another session to be discussed. Yes, ma'am. ठीक है, and with this group of students, those who don't even interact, it will be a very, very, frustrating Devomita class. was requesting for this electrolyte disbalance and sodium potassium. Sir, can you It's please very provide this class? interesting. Yes, Very ma'am. interesting, Yes, but sir. again, with this group students who don't even interact, क्या आप समझाएंगे उनको? That is pathetic, ना? ये तो बहुत Interaction डिफिकल्ट है ना, क्या समझाएंगे हम? খুব ইম্পর্টেন্ট। এই সোডিয়াম পটাশিয়ামের জন্য একটা মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছে। সো হোয়াট ইজ একদম একদম, it is life threatening. লাইফ ICU তে অ্যাডমিশন হয়ে যায় সোডিয়াম পটাশিয়ামের জন্য। তার কিছুই থাকে না সেন্স, না? সে একটা মানুষটার সোডিয়াম পটাশিয়াম সেন্স চলে যাওয়া মানে, এই সেই পেশেন্টটাকে চোখের সামনে বাড়িতে দেখাটাও খুব প্যাথেটিক হয়। হ্যাঁ, তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। এটা দেবমিতা অবশ্য সাজেস্ট করেছে, আমিও ভেবে দেখলাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা। দেবমিতাকে, দেবমিতা সেনগুপ্ত। দেবমিতা আছো? আমাদের স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, স্যার আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, so we can have a session on this. এটা একটা Ask some student to prepare. দেবমিতা কতটা পারছো দেখো। আমি তুমি প্রিপেয়ার করতে পারি, তুমি আপনি করো, যদি বলেন। তুমি করো, তাহলে করো না, ভেরি গুড। ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম। দেবমিতা, you তারপরে do আমরা this. হেল্প করব।
ওকে Yes. ম্যাম আমার টপিকটা তাহলে কি হবে, মানে আপনি যদি একটু স্পেসিফাইড করে বলেন। আমি সোমেন্দুকে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ওটা Okay, তারা ma'am. নেই, আসতে তোমাকে টাইম দেওয়া হবে। নেক্সট উইক সায়ন্তনী করছে। তো আফটার দ্যাট তোমাকে আমরা টাইম দিয়ে দেবো, কেন আমাদের গ্যাস্ট্রো ক্লাস এখন চলতেই থাকবে, আরো 4টে ক্লাস আছে গ্যাস্ট্রোর, আর লিভারের একটা 5টা ক্লাস, তো মানে জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক লেগেই যাবে। তুমি মিউট করো, তোমার জন্য ইকো হচ্ছে। তো ওটা হলে তোমার দেখা যাক, হয়ে যাবে এটা। তারপরে ম্যামের আবার একটা ভালো মাস্টার ক্লাস আছে, মাস্টার ক্লাস করবো না এবার, নর্মালি থাকবে ক্যান্সার নিউট্রিশন, ওটা থাকবে আবার, ওটা মেবি হতে হতে মার্চ হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর তো বোধহয় কোনো কোশ্চেন কারো নেই। Ma'am, actually, the ADH means hypo and hypersecretion of ADH. I'm asking that means it is if it fluctuates, ADH if it fluctuates, is it same as the syndrome in inappropriate antidiuretic hormone? It is the same thing or what? Some of the symptoms will be similar, but again, rest of the test and diagnostic tests will be required, the reason behind it. Like you will have SADH also. Yes, SADH here. Then, so those are different. In that, we always needs to substitute a diet with high sodium diet, even if the sodium is high, because we know the sodium levels in the circulating in the brain is low. Okay. So that's what I'm saying. Sodium potassium is a very very crucial and complicated thing. आप एक पकड़ोगे तो आपको 10 चीजें समझनी होगी। Yes, ma'am. That is the thing. ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे ग्रुप में जहाँ कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता, वो हमको पता भी कैसे चलेगा कि हम जो समझा रहे वो लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा तो प्रोएक्टिव होना है ना आप लोग को। इतना तो बोरिंग क्लास नहीं लेते होंगे हम, आई एम श्योर। बोरिंग हो सकता है लेकिन इतना नहीं है। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डांट रहे हैं, तो फिर कुछ ना ही बोलना People सही are है। not 1 answering. घंटे, मैम इतने बोलते जा रहे, फातिमा, शायनी, कोई आंसर नहीं क्यों कर रहे हो? फातिमा के बाहर हो? No, sir. तो थोड़ा ना बहुत सर, रेस्पॉन्ड करो ना, ना सर एटलीस्ट मैम, रेस्पेक्ट मैम। She is telling and you know everybody is on mute. না ম্যাম, আমি নেক্সট দিন থেকে কোশ্চেন করবো কিছু বুঝতে না পারলে। সেটার জন্য I কোশ্চেন think না, ma'am তোমরা is তো saying বলবে। that's why I haven't interrupted. Ma'am, your class is not boring at all. Really. স্যার Anyways, একটা প্রবলেম হয়েছে যে আজকে মানে ক্লাসের আগে এতটা সময় পাইনি যে আগের দিনের পিপিটিটা ঠিকঠাক করে প্রিপারেশন করে বসবো, আর প্রবলেমটা ওখানেই হয়েছে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে এই তো ভিডিওগুলো সব শেয়ার করা হবে। গো থ্রু ইট, উইল বি স্টার্টিং উইথ দ্য গ্যাস্ট্রো, না না না, উইল বি ডুইং গল ব্লাডার অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস, লিভারের লাস্ট পার্ট আছে ওটা। পিপিটি গুলো দেখো, সে ক্লাসে যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে এই ফার্স্ট 2 পিপিটিটা ক্লাসে লাস্ট লিভার ক্লাসে আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের গ্রুপেই দেওয়া আছে, দেখে নিও। আমি আরেকবার ওটা pin করে দেখো, দিচ্ছি। ওখান দেওয়া থেকে ছিল, দেওয়া ছিল। নেক্সট ক্লাস যখন হবে তখন জিজ্ঞেস করে নিও, অসুবিধা কোথায়? আমি তো এখানেই আছি। তোমাদেরটা এখন হ্যাঁ, আমি important কিন্তু করছো, এটাই বলবো যে clear লিভারের করো। ক্লাসে আবার সুগারের, ডায়াবেটিসের কিছু জিজ্ঞেস করো না। লিভার সেটা ক্লাসে লিভারটাই করো। ভালো করে পড়ো। দেখো লিভারে 3টে হয়েছে, কৌস্তব যখন আনসার করলে, আমি তোমাকে না সবাইকেই বলছি, 3টে ভালো করে পড়ো। আর পার্সোনালি যাদের ভিডিও লাগবে আমাকে বলো, আমি দিচ্ছি। কিন্তু এখন কোমল আমি র্যান্ডামলি না ভিডিও দেওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছি, বিকজ টেক ফর গ্রান্টেড ক্লাসে ম্যাক্সিমাম দিন কেউ নেই। আজকেও খুব দেখছি পুয়ার অ্যাটেন্ডেন্স, ইনফর্ম নেই, হঠাৎ করে ভিডিও দিয়ে রাখলাম, ভিডিও দেখছে কি দেখছে না, তো সেটাও তো একটা ইনসাল্ট না ফর মি, যে আননেসেসারি। কোনো প্ল্যাটফর্মে অল ইন্ডিয়া আমি বলতে পারবো না, যত বড় বড় প্রোগ্রাম হয় বা ক্লাস হয়, ভিডিও প্রোভাইড কোথাও করা হয় না। এখানে এতটা চাপ নিয়ে করছি, তো তোমাদের সেই মূল্যটাও তোমরা দিচ্ছ না। No, I thought of changing my slides. ठीक है, बट अगेन ये अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहेगा तो हम जो और स्लाइड्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एडवांस, तब तो वो यही नहीं समझ पा रहे, तो आगे का हम कैसे ऐड करेंगे? কোমল ম্যামকে প্রথমেই আমি স্লাইড দেখে বলেছিলাম আর একটু অ্যাডভান্স করো, তখন ম্যামের একটাই ক্রাইটেরিয়া যে ম্যাম বলে আগে বেসিকটা বুঝুক তারপরে তো অ্যাডভান্স করব। এখন তো বেসিকেও আটকে এবার যাচ্ছে। একটা প্রেজেন্টেশন নিতে ভাবছিলাম নেব, মানে পেশেন্ট একটা কেস এসেছিল,
ওটাতে তো এত তার মানে টেকনিক্যাল হয়ে যাবে এদের জন্য, মাথার উপরে চলে যাবে, কিন্তু ভেরি গুড স্টাডি। ওটাই তো দরকার না আমাদের জন্য, কেস স্টাডি গুলো দরকার, খুবই দরকার। মানে পেশেন্টের মানে ক্যান্সার পেশেন্ট আছে, পেশেন্ট এখনো আছে, পেশেন্ট নভেম্বরে অ্যাডমিশন হলো, ডিসেম্বরেও অ্যাডমিশন হলো, জানুয়ারিতেও অ্যাডমিশন হয়েছে। পেশেন্টের যে বাইল এত পিটি ড্রেনে যে বেরিয়েছে, ওটাতেই ফিট তৈরি করে দিতে হচ্ছে, এত বাইল বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে, সেটা নষ্ট না করে আবার ওটাতে রাইস টু ফিড প্রিপেয়ার করে, তাহলে এইসব তো জানতে হবে না। কৌস্তবকেই জিজ্ঞেস করছি, এখন ইন্টার্নশিপ করছো, কোশ্চেন করো তোমার সিনিয়র ডায়েটিশিয়ানদের, প্রিয়াঙ্কা দি বা সুদেষ্ণা দি, ওদেরকে কোশ্চেন করো যা, যখন ফাইল পড়তে পড়তে কোনো টার্ম আটকে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ করি। হ্যাঁ, শুধু নিজে করলে হবে না। এখন তো তোমাদের কাছে গুগল আছে, আমাদের সময় তো গুগল গুগলও ছিল ছিল না না। না সোমেন্দু, এত চট করে, লাইব্রেরিতে গিয়ে 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 হ্যাঁ গিয়ে মানে ওইটা পেতামই না, যে চট করে যে একটা টার্ম দেখলাম সেটাকে ডায়েরিতে লিখে আনো, খোঁজো, ওটা তো খুব টাফ ছিল, পাওয়াই যেত না। এখন তো কত ইজি, তুমি ওয়ার্ডে বসেই গুগল করে দেখে নাও যে অ্যাটলিস্ট Ma'am, মিনিং অফ দ্য ma'am, টার্ম। Monica here. মনিকা Ma'am, বললো। I have a question, ma'am. Ma'am, is বললো। GERD is related somehow is related with liver? It is Gastric related with your gastro. It is not related with liver, but yes, that also will be covering in our gastro class, because I Okay. have divided this gastro session in your liver, then small intestine and large intestine. তাতে সুবিধে হয়। Okay, ma'am. জিআরডিটা আছে আমাদের সিলেবাসে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম we have পড়াবে, this. আমাদের ম্যাম পড়াবেন ওটা, Okay, ma'am. Thank you. গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স ডিসঅর্ডার। ওকে, তাহলে ওকে আমরা চলো। ক্লোজ করছি, কোনো চিন্তা করো না তোমরা, কোশ্চেন গুলো রেডি করো, কি কি আছে, দরকার হলে সেপারেট সেশনই রাখবো ম্যামের সাথে, হুম, একটা এক্সট্রা ডে ম্যাম দেবে যদি অনলি কিউএনএ এর জন্য, কিন্তু তোমরা sure. একটু পড়ো, না পড়লে ওদের কোশ্চেন গুলো আসছে না অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, ওকে, Okay, থ্যাংক chalo, Okay, bye sir. everybody. Good night. Take care. Good night, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, ma'am. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Good night. Good night, sir. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night, sir. Good night, ma'am. Thank you, sir. Good night.